من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. عزیزا یاد کر جس دل کے عزرائیل آئیں گے. عزیزا یاد کر جس دل کہ عزرائیل آئیں گے. نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے. نہ جاوے کوئی تیرے سنگ اکیلا تو نے جانا ہے. نہ بیلی ہو سکے بائی نہ بیٹا باپ تے مائی. نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی. تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے. تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے. جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل. جہاں کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل. کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے. کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے. غلام اقدم نہ کر غفلت حیاتی پر
کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان کہ مالک کائنات نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور اس کے بعد رب کا یہ احسان ہے کہ ہمیں انسان بنانے کے بعد ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان بنانے کے بعد مالک کریم کا یہ بھی احسان ہے کہ ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور احسان یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں عاشق مصطفیٰ بنایا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والا بنایا ہے۔ سامعین محترم، حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں۔ اب حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، آج کی یہ رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ اس رات کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی قبر و آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ رات، اس رات میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے قبرستان میں جانا۔ آج ہم آئے ہیں، وجہ کیا ہے کہ قبروں کو دیکھ کر آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کر عرض کی، حضور مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک بیٹی تھی جو اس دنیا سے چلی گئی، میں بہت زیادہ اس سے محبت کرتی تھی، اس کے بغیر میرا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا تھا، لیکن وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب میں بے چین ہوں، آپ کو ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ میں وہ وظیفہ کروں، میری بیٹی مجھے خواب کے اندر نظر آئے۔ تو خواجہ صاحب نے بڑا اسے منع کیا، لیکن اس عورت نے بڑا اصرار کیا۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا ایسا کرو، گھر جاؤ، جا کر نماز عشاء ادا کرو، اس کے بعد 4 رکعت میں نفل ادا کرنے ہیں، اور ہر رکعت کے اندر الحمد شریف کے بعد سورہ تکاثر پڑھنی ہے، اس کے بعد جب سلام پھیر لینا، دعا مانگ لینا، حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہوئے آپ نے سو جانا ہے۔ اس نے یہ عمل کیا، کیا دیکھتی ہے خواب کے اندر کہ اس کی بیٹی خواب میں نظر آتی ہے۔ جب خواب میں نظر آئی تو اس کے ہاتھوں میں آگ کی ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں آگ کی بیڑیاں تھیں، جہنمی لباس اس نے پہنا ہوا تھا۔ جب بیٹی کو اس حالت میں دیکھا تو بڑی پریشان ہوئی، آنکھ کھل گئی کیونکہ دل کا ٹکڑا تھا، تو اس وقت بے چین ہو گئی۔ صبح سویرے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور یہ معاملہ میں نے دیکھا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا ایسا کرو، تم گھر واپس جاؤ، جا کر صدقہ خیرات کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے گا، انشاءاللہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ خواجہ صاحب کچھ ہی دن گزرے، خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں، ایک تخت ہے جو ایک باغ کے اندر ہے، اور اس تخت کے اوپر ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے،
नौरानी लिबास उसने पहना हुआ है, सर के ऊपर ताज है, इर्द गिर्द हूर और गिलमान खड़े हैं। जब ख्वाजा साहब ने देखा तो उस लड़की ने अर्ज की, हजूर आप मुझे पहचानते हैं? मैं वही लड़की हूँ जिसकी वालदा ने ख्वाब के अंदर मुझे देखा था और आपसे वजीफ़ा पूछा था। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया, बेटा मामला तो उलट नज़र आ रहा है, जो उन्होंने बताया था वो और बात थी, जो नज़र आ रही है ये तो और मामला है। तो वह अर्ज करती हैं, हजूर मसला ये है कि जब उन्होंने देखा था तो वाकई मैं अजाब के अंदर गिरफ्तार थी और मैं एक नहीं तकरीबन 560 अफराद उस कब्रिस्तान में इस अजाब के अंदर गिरफ्तार थे। लेकिन हुआ ये कि एक रब का नेक बंदा, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला बंदा उस कब्रिस्तान से गुजरा। गुजरते हुए एक मर्तबा उसने दरूद पाक पढ़ा और दरूद पढ़कर उसने सारे कब्रिस्तान वालों को बख्श दिया। तो मालिक करीम ने उस दरूद पाक की बरकत से मुझे एक को नहीं 560 अफराद को ये बाग भी अता किया है, ये तख्त भी अता किया है, ये ताज भी अता किया है, ये हुरो गिलमान भी अता किए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक मर्तबा दरूद पाक की बरकत। स्वामी ने मोहतरम प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, हमें भी चाहिए कि जब कब्रिस्तान से गुजरें तो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दरूद पाक पढ़कर कब्रिस्तान वालों को बख्श दें। हम एक मर्तबा दरूद पढ़ेंगे, उसका सवाब हमें भी पहुंचेगा। जब कब्रिस्तान वालों को बख्शेंगे तो उनकी आखिरत संवर जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। तो प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, आज हमें भी अपनी कब्र आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। एक रब का नेक बंदा था, हम बड़ी गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं और वजह क्या है कि हम दुनिया के अंदर इतने आगे बढ़ चुके हैं, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में आ चुकी है, हमें अपना रब ही भूल चुका है। जिस रब ने दौलत दी है, जिस रब ने माल दिया है, उस मालिक को ही हम भूल चुके हैं। तो प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, ऐसे ही एक रब का नेक बंदा था जो दिन को भी इबादत करता, रात को भी रब की इबादत करता। उसके हाथ में सोने की ईंट आ गई। जब ईंट आई तो फिर क्या हुआ, उसने देखा कि इतना सोना आ गया है, अब तो मैं बंगले भी बनाऊंगा, अच्छा सा घर बनाऊंगा, गाड़ी भी लूंगा, ऐश के साथ जिंदगी गुजारूंगा। तो ये सोचते सोचते उसने सारी रात गफलत में गुजार दी। उसका सुबह के वक्त गुजर कब्रिस्तान में से हुआ। जब कब्रिस्तान में से गुजर हुआ तो क्या देखता है कि एक शख्स कब्र से मिट्टी उठाकर ईंटें बना रहा है। तो जब उसने देखा कि लोग कब्रों से मिट्टी उठाकर ईंटें बना रहे हैं, मैंने अपने रब की इबादत को छोड़कर गफलत में वक्त गुजारा है, कल अगर मेरी कब्र से भी मिट्टी उठाकर ईंटें बनाई गई तो मेरी कब्र को भी, इज्जत को भी पामाल किया गया, तो मेरे पास क्या बचेगा। तो प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, याद रखिए, जो रब की नाफरमानी करते हैं, रब की इबादत के बगैर जिंदगी गुजार देते हैं, फिर क्या होता है तो उनकी कब्रें भी सलामत नहीं रहती। लेकिन जो सारी जिंदगी अपने रब को याद करता है, अपने रब की याद में गुजार देता है, फिर क्या होता है, उनकी मज़ारों के ऊपर कुरान पढ़ने वाले भी मौजूद होते हैं, उनकी मज़ारों के ऊपर लोग जाकर दुआ भी मांगते हैं, या मालिक करीम हम गुनाहगार हैं लेकिन ये तो तेरे नेक बंदे थे। हजरत दाता अली हजवेरी को देखिए, सारी जिंदगी अपने रब को याद किया, अपने रब का जिक्र किया, अपने रब की इबादत की, फिर रब ने इनाम कैसा अता फरमाया है। आज भी जाओ, रात के किसी टाइम भी जाओ, दिन के किसी टाइम भी जाओ, उनकी मज़ार के ऊपर कुरान पढ़ने वाले मौजूद हैं, उनकी मज़ार के ऊपर बैठकर दुआएं मांगने वाले मौजूद हैं। वजह क्या है, वो भी रब के बंदे थे, हम भी रब के बंदे हैं, इन कब्रिस्तानों में भी नहीं रब के बंदे हैं। लेकिन मामला क्या है, जिन्होंने अपने रब को याद किया, अपने रब की इबादत में वक्त गुजारा, तो आज उनकी कब्रें भी सलामत हैं, उन कब्रों पर बैठकर दुआ मांगने वाले भी मौजूद हैं, उनकी कब्रों पर बैठकर कुरान पढ़ने वाले भी मौजूद हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि मरने के बाद हमें भी दरूद पहुंचे, हमें भी सलाम पहुंचे, हमारे लिए भी इसाले सवाब किया जाए, कुरान पाक तिलावत करके इसाल किया जाए, तो हमें क्या करना है कि अपने रब को याद करना है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हमने गफलत में जिंदगी गुजार दी, ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आज हमारे पास वक्त है, हम अपने रब को याद कर लें, अपने रब की इबादत कर लें।
कितने जवान ऐसे होंगे, कितने बूढ़े ऐसे होंगे कि कल तक हमारे पास मौजूद थे लेकिन आज हमारे दरमियान नहीं हैं। अगर उनने अच्छा वक्त गुजारा है, रब की इबादत में गुजारा है, तो फिर क्या है कि उनके वारे ही न्यारे होंगे। कब्र में जन्नत के बाग होंगे और कब्र वसी हो चुकी होगी। अगर रब की नाफरमानी में गुजारा होगा वक्त, तो फिर क्या होगा कि वहां पता नहीं उनके साथ क्या बन रहा होगा। रब की बारगाह में आए तो सही, मांगे तो सही, वो बख्शने के लिए तैयार बैठा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया है, कुरान मजीद के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया मिलता है। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का था और उसके पास बहुत ज्यादा माल था, जायदाद थी, बहुत ज्यादा उसके पास दौलत थी। जब ज़कात का हुक्म आया तो उसने पहले तो मान लिया कि मैं ज़कात दूंगा। जब उसने हिसाब लगाया तो ज़कात बहुत ज्यादा बनी, तो उसने इनकार कर दिया कि मैं ज़कात नहीं देता। जब उसने इनकार किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार उसे समझाया लेकिन वो ना समझा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, या मालिक करीम, इसको तबाह बर्बाद फरमा, इसको गर्क फरमा। तो जब रब का अजाब आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ जो थी पहुंची और उसके हक में अपना कबूल हो गई कि इसको तबाह बर्बाद करना है। तो जब वो जमीन के अंदर धंसने लगा, पांव तक जमीन में गया, तो आवाज दी, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम मुझे बचा ले, मैं अब ज़कात अदा करूंगा, ज़कात दूंगा। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने रब की बड़ी नाफरमानी की है, अब तुझे नहीं बख्शा जाएगा। यहाँ तक कि जमीन में धंसने से पहले 70 मरतबा उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा। जब तबाह बर्बाद हो गया, गर्क हो गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, रब से हम कलाम होते हैं, अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, ऐ मूसा इतना जलाल भी अच्छा नहीं होता। उसने गर्क होने से पहले 70 मरतबा तुझे पुकारा है। मुझे अपने रब होने की कसम है, चाहे मेरा नाफरमान बंदा था, मेरी इबादत नहीं करता था, मेरे हुक्मों को ठुकराता रहा है, अगर वो मुझे एक मरतबा भी पुकार लेता तो मुझे अपनी रबूबियत की कसम है, मैं उसे बख्श देता। इस्लाम भाइयों, हम अपने रब की बारगाह में आए तो सही। रब